জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের আরো একটি নতুন দিনের নতুন তিথির এক বিশেষ মহত্বপূর্ণ মন্ত্রের আপডেটের পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করছি বন্ধুরা আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, আজ বৃহস্পতিবার। আজকের এই পবিত্র এবং পুণ্যময় প্রভাতে আমরা সকল সনাতনী ভাই বোনেরা একত্রে সৎসঙ্গে শ্রবণ করব দেবীমা লক্ষ্মীর এক বিশেষ অন্যতম মন্ত্র। বন্ধুরা, আজকের এই পর্বে আমরা এমন এক শক্তিশালী এবং বিপুল পবিত্রবান মন্ত্রটি শ্রবণ করতে চলেছি। এই মন্ত্র মাত্র 11 বার শ্রবণের মাধ্যমে কিন্তু জীবনের একান্তই পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাবে। আর্থিক উন্নতি দ্রুত ঘটবে, জীবনে কর্মরত সংস্থা থেকে সমস্ত সমস্যা দূর হবে। তো বন্ধুরা, আজকের এই প্রভাতে এই মন্ত্রটি যখনই শ্রবণ করবেন অবশ্যই পূর্ব প্রান্তে মুখ করে বসে একান্তই হাতে স্ফটিক মালা ধারণ করে একান্তই লাল রঙের আসনে বসে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করবেন। মন্ত্রটি জপ তথা শ্রবণ করার পূর্বে লক্ষ্মী নারায়ণজিকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন জানিয়ে মনে মনে স্মরণ করে তারপরে এই মন্ত্রটি জপ করতে বসবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আজকের এই পবিত্রময় আধ্যাত্মিক যাত্রাটি শুরু করা যাক। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ওম হ্রিং শ্রীং লক্ষ্মীভ্যো নমঃ। 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 ওম হ্রিং শ্রীং
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं 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 लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः।